नमस्कार। आजिर एही खास विश्लेषणरे आमे एपरी एक प्राचीन नगरीर कथा आलोचना करिबा जेउठी ब्रह्मांडर पौराणिक कहानी आ प्रामाणिक इतिहास एकाठी मिसी जाइछन्ती। हाँ, आमे काशी बा वाराणसी कथा कहूछु। देखंतु, काशी केवल किछि इटा पत्थरर सहर नुहे, एहा हेउछि आम मानव इतिहासर एक जीवंत दलील। तेणु आजि आमे काशीर मूल उत्पत्ति ठारू आरंभ करी एहार भौतिक एवं आध्यात्मिक ऐतिह्यर प्रकृत सत्यताकू तिक्निखी भावे बुझिबकु चेष्टा करिबा। तेबे आगकू बढ़िबा पूर्वरु आमर आलोचनार रूपरेखा उपरे टिके नजर पकईदेबा। आमे कथा हेबा काशीर पौराणिक उत्पत्ति, मंदिर ध्वंसर इतिहास, एहार सुरक्षा और पुनर्निर्माण, प्रत्नतत्व और ज्ञानवापी, सहरर पवित्र कूଅ और मान्यता एवं शेषरे मुक्तिभवन और मोक्ष विषय। आसंतु आरंभ करिबा। प्रथम अध्याय अर्थात काशीर पौराणिक उत्पत्ति किंबा कहिपारिबा एही दिव्य नगरीर निर्माण कथा। आमे जदि काशी को बुझिबाकू चाहूं तेबे आमकू प्रथमे एहार पुराण सहित जोड़ी हेबाकू पड़िबो। शिवपुराणर सेही प्रसिद्ध कहानी तो आपण निश्चय शुणिथिबे, जेबे सृष्टिर श्रेष्ठता को नहीं ब्रह्मा आउ विष्णुका मध्यरे विवाद होइथिला। कुहा जाए एही विवादर समाधान पाई खुद भगवान शिव एक अनंत आउ अविनाशी आलोक स्तंभ अर्थात ज्योतिर्लिंग रूपरे प्रकट होइथिले। आउ मान्यता अछि जे सेही असीम दिव्य आलोक स्तंभर एक अंश पृथ्वीरे खसी पड़िथिला आउ सेही स्थानटी ही आजिर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग रूपे पूजा पाउछि। भाबिले आश्चर्य लागेना किपरि एक ब्रह्मांडीय घटना आजि आमर आस्थार एक बड़ केन्द्र पाल्टिछि। स्कंदपुराणरे आउ गोटिए बहुत सुंदर कहानी अछि। मान्यता अनुଯାयी विवाह परे माता पार्वतींक रहिबा पाई भगवान शिव निज त्रिशूलर अग्रभागरे एही दिव्य नगरीर निर्माण करिथिले। आ एही स्थानरे माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होई समस्तंकु भोजन कराइथिले। बस सेबेठारो से अन्नपूर्ण रूपरे पूजा पाई आसुछंती। सत कहिबाकू गले आज भी स्थानीय लोकंकर मां अन्नपूर्णांक सह एक गभीर सांस्कृतिक और भावनात्मक संपर्क रहिछि। एबे आसंतु द्वितीय अध्यायकू जीवा, जहा हेउछि मंदिर ध्वंसर इतिहास एवं ऐतिहासिक उत्थान और पतनर कहानी। एही भागटी काशीर दुर्बल भौतिक स्थिति एवं एहार संघर्षकू दर्शाए। इतिहासर पृष्ठ ओल्टाइले 635 ख्रीष्टाब्दरे चीनरू आसिथिबा प्रसिद्ध परिव्राजक हुएनसांग एक चमत्कार वर्णना आम सामनागु आसे। से निज विवरणी रे एक विशालाकाय प्राचीन शिवलिंग विषय लिखिथिले, जहा प्राय 100 फुट उच्च थिला आउ ताहा उपरे क्रमागत गंगाजळन धारा पड़ुथिला। टिके कल्पना करंतु तो आजि थारु शह शह वर्ष पूर्वे काशीर स्थापत्य आउ गारिमा केते विशाल आउ अद्भुत थिबो। किंतु दुखर विषय हेउछि एही विशाल स्थापत्यकू बारंबार आक्रमणर सम्मुखीन हेबाकू पड़िथिला। इतिहासर एही समयरेखाकू देखिले जणापड़े 1194 मसीहारे मोहम्मद घोरींक आक्रमणरे मंदिर प्रथमे ध्वंस होइथिला। आउ कुहाजे जे प्राय 1400 ओट्र सेठारु धनसंपत्ति लुटी निया जाइथिला। तापरे पुणी 1447 रे मोहम्मद शाहंक आक्रमण, 1585 रे टोडरमलଙ୍କ द्वारा पुनर्विन्यास एवं शेषरे 1669 रे औरंगजेबଙ୍କ द्वारा संपूर्ण विनाश। एहा हेउछि काशीर एक कठोर एवं निर्मम इतिहास, जहा अनेक थर भांगिछि आउ गढ़ा होइछि। आगकू बढ़िबाकू आमर तृतीय अध्याय आडकू सुरक्षा ओ पुनः निर्माण अर्थात आस्था पाई कौन सबु बलिदान दिया जाइछि आसंतु जानिबा। देखंतु एही संख्याटिकू 4000 एहा केवल एक संख्या नुहे, बरं इतिहास रे एक रक्ताक्त अध्याय। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकारंकर वर्णना अनुसार 1664 मसीहारे जेबे औरंगजेबंकर विशाल सेना आक्रमण करिथिले, सेतेबेले महानिर्वाणी आखाड़ार प्राय 4000 नागासाधु मंदिरर सुरक्षा पाई बिना द्विधारे आगे आसिथिले और निज जीवनर आहुति देइथिले। निज आस्था और धर्मपीठ पाई एते बड़ बलिदान रक्ष सतरे अविस्मरणीय। एते सबु रक्ताक्त संघर्ष परे शेषरे आरंभ होइथिला पुनरुद्धार काम। 1780 मसीहारे इंदौरर महाराणी अहल्याबाई होलकरकू एक दिव्य स्वप्नादेश मिलिथिला और तापरे तांकरी उद्यमरे ही वर्तमानर मंदिरकू पुनर्निर्माण करा जाइथिला। तार ठीक किछि वर्ष परे 1835 मसीहारे महाराजा रंजीत सिंह मंदिर पाई प्राय 1 टन सुना दान करिथिले। आउ आपण जानी खुशी हेबे जे सेही दान करा जाइथिबा सुनारे ही आजि मंदिरर 2टी विशाल गंबुज चकमक करुछि। वर्तमान आसिबा चतुर्थ अध्यायकू प्रत्नतत्व
ଓ ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ। ଏଠାରେ ଆମେ କୌଣସି ପୁରାଣ କଥା ନୁହେଁ ବରଂ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଅତୀତର କିଛି ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଆଧୁନିକ ଗବେଷଣା ଅନେକ ନୂଆ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ବା ASI ର ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟ୍ରେଟିଂ ରାଡାର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ସେଠାରୁ 15ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ, 55ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି, 93ଟି ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ଆଉ 32ଟି ଶିଳାଲେଖ ମିଳିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ 6ଠରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଭିତରର ଅଟେ। ଭାବନ୍ତୁ ତ ଏହି ମାଟି ତଳେ ଆମର କେତେ ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ଲୁଚି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମସଜିଦର ବଜୁଖାନାରେ ମିଳିଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ୍ ମତ ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ଜଣେ ପୂଜକ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏଠାରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁସଲିମ ପକ୍ଷଙ୍କ ମତରେ ଏହା କୌଣସି ଶିବଲିଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବରଂ କେବଳ ଏକ ପୁରୁଣା ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ବା ଫୁଆରା, ଯାହା ୱଜୁଖାନାର ଏକ ଅଂଶ। ଆମେ କେବଳ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ଦୁଇଟି ମତକୁ ଏଠାରେ ରଖୁଛୁ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାଶୀର ପବିତ୍ର କୂପ ଓ ମାନ୍ୟତା ବିଷୟରେ। ଜଳ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଏଠାରେ କିପରି ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଅଛି ତାହା ବହୁତ ରୋଚକ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଶୀର କୂପଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜ୍ଞାନବାପୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର କୂଅ, ଯାହାକୁ ମହାଦେବ ନିଜ ତ୍ରିଶୂଳରେ ଖୋଳିଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଆଉ ସେଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ପବିତ୍ର ଜଳକୁ ହିଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପୂଜାରେ ଲଗାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମାନ୍ୟତା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଚନ୍ଦ୍ରକୂପ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କୂଅର ଜଳରେ ନିଜର ପରଛାଇ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଟିକେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି ନା? କିନ୍ତୁ କାଶୀରେ ଏହା ଏକ ଗଭୀର ମାନ୍ୟତା। ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ମୁକ୍ତିଭବନ ଓ ମୋକ୍ଷ। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା। ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନରେ ମୋକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହି ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା। ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯିଏ ବି କାଶୀରେ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରେ, ଖୋଦ୍ ଭଗବାନ ଶିବ ଆସି ତାଙ୍କ କାନରେ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବୋଧହୁଏ ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଁ ହିଁ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକେ ନିଜର ଶେଷ ସମୟ କାଟାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସହରକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଏକ ବାସ୍ତବିକ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି 1908 ମସିହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ମୁକ୍ତିଭବନ। ଏଠାକାର ନିୟମ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏଠି କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ବି ସର୍ବାଧିକ କେବଳ 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସେଠାରେ ଦୈନିକ ଆରତି ହୁଏ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିର ସହ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସମର୍ପଣର ପରିବେଶ। ତେବେ ଆମର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କାଶୀ ବା ବାରାଣାସୀ କେବଳ ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଉ ପୁଣି ତିଆରି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଗୋଟିଏ ନଗରୀର ପ୍ରକୃତ ପବିତ୍ରତା କ'ଣ? କେବଳ ତାର ଇଟା ପଥର ଆଉ ଭୌତିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ନା ଏହା ନିର୍ଭର କରେ ମହାଦେବ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ସେହି ଅଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ, ଯାହା ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏଠାରେ ଅତୁଟ ରହିଛି? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ଆଗକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।